እሺ ክቡራትና ክቡራን ወገኖቼ የፕሮግራሜ ተከታታዮች ወይዘሮ ብርቄ ደቀባን በክፍል 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተናንዱራ ያቺ ሜተቶ ጉደተኒ ደለተኒ አከም በሩም ሰሞኮር ያለ ይምበረን በሩም ሰንበረን በሩም ሰንበረን ስር መንበረን ሃው ዳምበረን Merenne sila kanatifu mani fi amma kimin ko tadaba jira lafachi inqabdani meetadha inqabdan kan qotanis sirma man qabu wa qabla fa mane man qabu warri keessan kanatti haadha fa babbaan keessan lafan qaban iyyuu isin jiru sanka jiraata mamma goda sininirre akka carraate akkamre amma jiruuf jireenyi keessan gabaa xaragdanii guutuma kana taragee bulaa kun guutuma kana falatee qeexama afaa gurgurtu qeexamaan gurgura amma isuma bakka aqimina dadhabaa jira maalifi waan naqarqartan tokkooni dinnicha saa ta'u goomana saa ta'u kuna amma gizee boqqolluma kanarreen affeelee jiraarree fidee gurguradhaafan qoy mana kiraadhaan jiraattu moo namatu sini hara kiraadha hamman kaffaltu kiraa kiraay amma kuna mana xalluush keessa jira kuman kaffal isa hunda dandeessaniif bultu amma kophaa bultu kophuman jiraadha akkamre jiruuf jireenyi akkam singochaa jira amma kophaa jirtu garuu moo xaarrattaniiti of hin dadhabne garuu ijoolleefis tarrafuudhaafis hin barbaaddu kanaaf gaafii kun kan dhiyaachaa jiru namni nu gargaaroo jiraate jiruu keessan fooyyachuun barbaaddu kanaaf Tisira kanatifu ani ijoolleen irree ofii ofaa bulchani ani matuma kiyyaa bulchuun ni barbaada tokkoffaa diriinis hin jira ishees nan kaffaladha bakka kunoo dengadaa dogomaa nutti godhanetti 500 dirii dhugaa waaqa diriin keessan innoo ol guddachaa kan jiru moti haaraadhaa moti kanaaf tisira kanatifu bakka ammuma jedhame naa qarqaaramu taa'eetuma wannuma gurgurame gurguradhee bulaa ሸጋ ቶሎ እሺ ክብራትና ክብራን እንግዲህ ቀደም ሲል ወይዘሮ ብርቄን ታሪክ የሰማችሁ የተከታተላችሁ ያላችሁ በኪራይ ቤት ነው የሚያድሩት 1000 ብር ነው የሚከፍሉት ኪራይ እርግጥ ነው ጠንካራ ሰው ናቸው የኪራይ ቤታቸውንም ችለው የዕለት ጉርሳቸውንም እንደዚሁ ችለው የሚያድሩ እናት ናቸው በዚህ አጋጣሚ አድናቆታችንን እንገልጻለን እንግዲህ የሚቻል ከሆነ አሁን በድጋሚ ማገዝ የምትፈልጉ እኚህን በትትራልና ላይ ያሉ እናታችንን ማገዝ ትችላላችሁ አከም የሮሰን ጅሩፍ ጅሬኛ ከሰን ኦ ጅንጅራተን አባ መናገ ያጅን አከም የሰቶ ለርጊተን ቢዩማ ወጀኑነ ቢዩማ ወጀኑነ ዶቀ ወጀና ዳጉማ ለምገና ከነባና ካንሰራ አይ ጃለላን ወልፉተን ሞ አከሚቴ ሰቶ ለርጊተን ጃለልማ ወልፉን አይ ወልፉተሰኒ ሙጫ ከረብራቲስ ኢንፎን ኢኖረን ኢኒስ ሲኒስ ኢኒስ ኢኖረን ኢሱመራ ደልተን ለሸናንዴ ደሰኒ አባን መና ኬሰን አከም ነመጭማዳ ሙአከም ሆጂረት nama dokuma hojjeta ka dokuma kana kontraata fuune wajjin hojjenna hoinni lattafu ani asiino la qabbala oduma innu bakka liishoo kanarratti na yalaa kufee sin maaliif intin fufne dhoqqee laxafaa kana maaliif egaa inni du'emaa subana ijoollee guddise gaa aha laxaftanii bukeessanii kontraata nan dadhabe maneedha inni amma egaa du'e abbaan manaa kiyya uggaan 16 idaarii dhufu waan kuda jaaydaaree dhufu ijoollee takka kan waggaa 4 kan waggaa 6 kan waggaa 8 kan waggaa 10 ijoollee 5 irratti gatee du'eega tokkuma hojjedhee tan kan sirba baadhee guddise ijoollee ta innaa dhokuma kontraata fudhattanii akkuma dhiiratitti dhiitanii ibsi beeka alam kana madadabbe qofortanii alam kana madadabbe urri dini irratti qabame halkanoona ne akkatu sirree sabaddeeto halkani lattafu wanno garagalchu urri narratti qabame nama biraat hojjisiisteedhanii ishii moteedhanii oo argan immoo nyaataman
nama cimtuudha. Digdama oosa waan guddaadha digdama qaballa. Eti akkasittani kana hunda dabarsee isarraan immoo bakka hojiin dhaabbannaan sila hojiin hin jiru guuttoo galatuutti garagalee marga haamutti garagalee amma immoo haqimiin na dide. Ganama har'aafa siimoti rabbittanima waaqattanima. Ganama har'aa marga haamuu dhaqeetani akkana laga ce'uu dadhabe mucaan tokko dhugaa rabbi akkaatti harka qabee na baase. Siin dadhabdan. Humni dhumaa deemaa jira mutiiree በጣም ነመገዳት ኦሌ ክብራትና ክብራን አድማጮቼ እንግዲህ ወይዘሮ ብርቄ ቀደም ሲል ኦሮሚኛ ለማታውቁ ወገኖቼ ጨቃለ ጥፌ ልክ እንደ ባለቤቴ ያገላበጥ ኮንትራት ይዤ ባለቤቴ ከሞተ በኋላ 15 አመት ሆኖታል። ህዳር ሲመጣ ነው 16ኛ አመቱን የሚይዘው። ጠንካራ ሆኜ ልጆቼን አሳድጌ በርግጥ ለቁም ነገር አብቅቻለሁ። ትዳር ውስጥ ገብተዋል። ነገር ግን ደግሞ እነርሱም ኑሯቸው ከጆዳፍ በመሆኑ ሊያግዙኝ አለመቻላቸው እንጂ በብቃት ማሳደጋቸው ነው እንግዲህ ተናገሩት። ለማንኛውም አብራችሁን ቆዩ። አሁንም ፕሮግራሜ እየቀጠለ ነው። ማገዝ የምትፈልጉ ወይዘሮ ፍርቄን ስልኬ 0911878798 ላይ መደወል ትችላላችሁ። አካውንታቸውን እንሰጣችኋለን። ባንኪ ገምታ ኢትዮጵያ ቀብዱሙ ከኦሮሚያ ቀብዱሙ ከነኝት ግን ትንገልጭነ ማለት ከኦሮሚያ ባስተኒ ዲዮዳ በቃ የኦሮሚያ ንግድ የኦሮሚያ ባንክ ህብረት ስራ ባንክ ዳ ኦሮሚያ ባንክ ቤት በቃ እሺ ገነማ ሲተፈደ ነቲ ፊዱ ለኮፍሰ በሚሴይ ከስር እናስቀምጥላችኋለን። እሺ ስልካቸውንም መደወልና ማበረታታት ትችላላችሁ። የዘሮ ብርቄ ታሪክ እንግዲህ ይቀጥላል። አብራችሁኝ ሁኑ።